आंबगोड़िया विकास परिषद तरफरु स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित। मयूरभंज जिला अंतर्गत बेतनटी ब्लॉक आंबगोड़िया पंचायतर भगवानपुर ठारे थिबा भगवानपुर नूतन प्राथमिक विद्यालय परिसर रे आंबगोड़िया विकास परिषद तरफरु एक स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। एही स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर रे मुख्य अतिथि भाव में अवसरप्राप्त स्वतंत्र शासन सचिव श्रीयुक्त छटराय मुर्मू योगदान करी रक्तदान शिविर को उद्घाटन करथिले। बालेश्वर रक्त भंडार डाक्तर बसंत उपाध्याय नेतृत्व रे स्वेच्छाकृत रक्तदाता मानक ठारू रक्त संग्रह करा जायतिला। एही रक्तदान शिविर रु 40 यूनिट रक्त संग्रहित होइतिला। एही रक्तदान शिविर अवसर रे आंबगोड़िया विकास परिषदर सभापति श्रीयुक्त अंतर्जामी महापात्र सभापतित्व रे एक सचेतनता सभा सहित प्रतिभा सम्मान और वृक्षरोपण कार्यक्रम मध्य अनुष्ठित होइतिला। सचेतनता कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव में अवसरप्राप्त स्वतंत्र शासन सचिव श्रीयुक्त छटराय मुर्मू, मुख्य वक्ता भाव में रूपसा नीलमणि महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर तपन कुमार बेहेरा, वरेण्य अतिथि भाव में भगवानपुर ग्रामर प्रतिष्ठाता तथा समाजसेवी श्रीयुक्त भगवान महापात्र, सम्मानित अतिथि भाव में बैसिंगा महात्मा गांधी कनिष्ठ महाविद्यालय अर्थनीति विभाग अध्यापक श्रीयुक्त सुभाष चंद्र महापात्र, अवसरप्राप्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीयुक्त भीमचरण माझी, अवसरप्राप्त कृषि वैज्ञानिक श्रीयुक्त अक्षय कुमार मिश्र, अवसरप्राप्त रेल विभाग अधिकारी फिरोज खान, रूपसा नीलमणि महाविद्यालय अर्थनीति विभाग अध्यापक श्रीयुक्त गौरांग पंडा, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त गोपाल चंद्र साहू प्रमुख मंचासीन होई रक्तदान संपर्क में समस्त को सचेतन करथिले ओ रक्तदान शिविर को आयोजन करथिबा आंबगोड़िया विकास परिषद, रक्तदाता एवं बालेश्वर रक्त भंडार रक्त संग्रहकारी टीम को भूयसी प्रशंसा करथिले। आंबगोड़िया विकास परिषद तरफरु 3 जन प्रतिभा को संबर्धना प्रदान कर दैथिला। 2023-24 शिक्षावर्ष रे मैट्रिक परीक्षा रे रेमुना ब्लॉक टॉपर होइतिबा हर्षिता जेना, 15 वर्ष रु कम ओडिशा महिला क्रिकेट टीम रे स्थान पाइतिबा रमी प्रलिप्ता मल्लिक और अनुध्यान टीवी एवं अनुध्यान खबर कागजर सांबादिक श्रीयुक्त हरिश्चंद्र सामल प्रमुख को आंबगोड़िया विकास परिषद पक्षरु सम्मान एवं संबर्धना प्रदान कर सांबादिक हरिश्चंद्र सामल को सांबादिक गौरव सम्मान रे सम्मानित कर सभा कार्य आरंभ रे श्रीयुक्त चक्रधर आचार्य वेद पाठ करथिले। साई श्री महापात्र स्वागत नृत्य परिवेषण करथिले। शेष रे शिक्षक गणेश चंद्र जेना समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले। आंबगोड़िया विकास परिषदर संपादक कुल महांत, सदस्य लक्ष्मण सेठी, चंदन बास्के, कमलाकांत साहू, उपेंद्र प्रधान, लवंगलता बेहेरा, रंजन कुमार जेना, सुदर्शन महापात्र, चक्रधर महापात्र, देवेंद्र आचार्य, रतिकांत पात्र, सोनिया बिन्धाणी, देवा सिंह प्रमुख विभिन्न कार्य परिचालना करथिले। मयूरभंज जिला बेतनटरू गतिकृष्ण महांत रिपोर्ट, संकेत न्यूज लाइव। मो ना हूँ छटराय मुर्मू मो आंबगोड़िया विकास परिषद जो गाँव में चली भगवानपुर से गाँव अति निकट में आम घर। मु जड़े OFS ऑफिसर थी शेष रिटायरमेंट पूर्वर मु साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग स्वतंत्र परामर्श ये अर्थ परामर्शदाता तथा स्वतंत्र शासन सचिव भाव में काम करी तार ठीक परे परे मु कटक वाणिज्यकर आयोग रे मु स्वतंत्र वाणिज्यकर आयुक्त बा स्पेशल कमिशनर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस एंड GST सेटार मु स्पेशल कमिशनर थी। आंबगोड़िया विकास परिषद जो पदक्षेप नहीं एवं जो आयोजन सब करुच्ची रक्तदान शिविर रे एटा बहुत बहुत उत्साहप्रद एवं प्रशंसा योग्य कार्यक्रम। एभली कार्यक्रम यही अंचल मो जानिबारे विशेषतः आम गाँ पाखापाखि एटा प्रथम से रक्तदान शिविर आयोजन कर अति साधुवाद जनाऊँ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଆଗେ ଆଗେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ ଆମ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ଆସୁ ସେମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଫୁଟି ଉଠୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଉପଦେଷ୍ଟା ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଆଜିର ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ। ଆମର ଯେଉଁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦାନଯଜ୍ଞ, ସେ ଦାନଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଅଛି, ଯେ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଆମର ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ଼ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ଯେ ରକ୍ତ ଖାଲି ଦାନ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, ରକ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଝାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଜାତି ବା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଆମ ଦେହରେ ସେତେ ଥର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଉତ୍ସାହ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଭଳିଆ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଥର ସମ୍ଭବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ରୋଗୀ ମୁମୂର୍ଷୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜ ମହାପାତ୍ର, ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସଭାପତି। ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ବିକାଶ ପଥ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସାମାଜିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଶୀତର କମଳ ବଣ୍ଟନ, କେଉଁଠି ଖରାଦିନେ ପାଣି ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା, ଏମିତିକି ସାମାଜିକ କାମ। 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯଦି ଧର୍ମପଦ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଇତିହାସ ରଚି ପାରିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ରାମ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ରାମ ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ରହିଲା। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିକି ଯାଇଥିବା କିଛି ନହେଲେ ଲୋକେ ମନେ ରଖିବେ। ସେଭଳିଆ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସାମାଜିକ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କଳା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିମି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। ରାତି ପାଇଲେ କେମିତି ଆମେ ସାମାଜିକ କାମ କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛୁ। ଟଙ୍କା ତ ସମସ୍ତେ ରାତି ପାଇଲେ କେମିତି ମିଳିବ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କିଛି ଆସିଛେ ଭଲ କାମ କରିକି ଯିବା। ତେଣୁ ଏମିତି ରକ୍ତଦାନ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାମ ଜାରି ରହିବ। ଜାରି ରହିଛି ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାମାଜିକ କାମ ଜାରି ରଖିବି। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଭୀମଚରଣ ମାଝୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, କଲିକତାରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଜି এই ମହାନ ଦିନରେ ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଅତି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ରକ୍ତ ଦେଇ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସମାଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶପଥ ହେବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏପରି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିକାଶ ପରିଷଦର, ଯାହା ଆଜି ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏକି ଆର ସୁପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଛି ଏଠି, ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏତେ ବଡ଼ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ
रहिबा उचित एवं आगको भी एमती बहुत जो सामाजिक जो कार्यक्रम रही जमी भगवानपुर रे आयोजित हो आम आशा करवा एवं आमर 100% योगदान मध्य रहिबो एवं ए प्रकार कार्यक्रम पाई समस्त को साधुवाद समस्त को ए विकास परिषद सहित जोड़ी होगापाई मुझे आह्वान करुँची जमी आगामी दिन में यह आहरी गोटे बहुत बड़ आंदोलन में परिणत हो। धन्यवाद। हर्षिता जेना घर घर जो बालेश्वर गत जो शिक्षा वर्ष रे जो आपण हेतिले जो ब्लॉक टॉपर हेतिले से विषय टी जानिया पे चाहिए से भाया किसी नहीं मैंने मैट्रिक एग्जाम रे 93% रहला सेटा होची ते रेमुणा ब्लॉक रे हाईएस्ट थिला। तबे एते जो ए जो बड़ सफलता पाइले केमिति कोन निज को प्रस्तुत करथले जहा पर एते बड़ सफलता पाइछन्ते आपण जेते मैट्रिक एग्जाम थिला तो होची टिके परिश्रम अधिक होतला किंतु तथापि होची मैट्रिक एग्जाम टा जेमिति हमर होची जीवन रे फर्स्ट बड़ एग्जाम तो सेत पई टिके प्रिपरेशन अधिक थिला सेत पई ता परे हमें मैट्रिक एग्जाम आपको ए जो अधिक नंबर रखिया पई बा केमिति पाठ पढिया पई के प्रेरणा के दउथिले आपन को मम्मी पापा ना कोन मम्मी मोनालिसा जेना पापा विमान चंद्र जेना। बाबा कोन करंती मां कोन करंती पापा होचंती इंजीनियर मामा होचंती हाउसवाइफ। तबे आगामी दिन रे कोन लक्ष्य रहिछि जेतु जने मेधावी छात्री हिसाब रे तुमे पाठ पढिछो कोन लक्ष्य रहिछि आगामी दिन रे आगामी दिन रे साइंटिस्ट आउ जे से बड़ा किछ नहीं मते होची पढ़ियार अछि पढ़ी के जहाँ भी गोटे करियार अछि। तबे आज जो आपनकर ए बड़ी प्रतिभा को मेधा को आज सम्मान देई कि आंबगुड़िया विकास परिषद आज आपनको संवर्धना सम्मान प्रदान करछथि कोन कोया चाहिए आंबगुड़िया विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहिए मैंने एते कष्ट करे हमको डाकिचंती आ होची हमको सम्मानित करचंती तो बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।